Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV. Evo, stigla jedna velika ekskluziva posle mog prijatelja Samo Tehnike. Jedan Sony Xperia 10.6. Ajmo da napravimo jedan kratki unboxing, da vidimo šta ima u ovom pakovanju. Ima jedna nalepnica, ovako, evo je, evo lagano se otvara, evo što vidite, kutija je poprilično bedna, ko kad kupujete na AliExpressu foliju ili kaljano staklo, minimalistički skroz. Evo kao što vidite u kutiji nema ni kabel. Ima brdo nekih papirića bespotrebnih, bolje su stavili maskicu, pogledaj kako je to debelo. I telefon, a zanimljivo jako, evo da skinemo, opa, folija, evo da vidite kako izgleda, plastika je, čita čotesko prsta mi ovo deluje da je, uzak je, mali, lagan, ajmo da ga upalimo da imali života u njemu. Evo ga, zavibrirao je, sad će se upali. Po prvi put na kanalu da imamo jedan Sony telefon, znači kako imam YouTube nikada nisam snimao nijedan Sony. Mogu da vam kažem, na prvu svidio mi se baš, onako lepo leži u ruci. Sviđa mi se. Narednih par dana dušu mu vadim kao i svakom drugom telefonu, uskoro sledi realna recenzija. Napišite mi dole u komentarima šta bi voljeli da vam pokažem u ovom telefonu, šta već niste videli kod mog prijatelja Samo Tehnike. Evo, trebamo neko vreme da se podigne sistem. Podelite ovaj video, zapratite me ako već niste. Vidimo se u realnoj recenziji ovog telefona, da ne dužimo više. Pozdrav svima od Sarpija.